Level 1, setrika daging. Buat level 1 cukup setrika dagingnya 5 detik aja. Level 2, nyetrika daging. Buat setrika daging level 2, dagingnya disetrika selama 3 menit. Level 3, setrika daging. Buat setrika daging level 3 cukup disetrika 10 menit. Level 4, nyetrika daging. Level 4, dagingnya disetrika 30 menit. Level 5, nyetrika daging. Terakhir kita bakal setrika selama 1 jam.